time has come for the main attraction of the evening. A fight between Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City's lineups, Ruiz, Culapo Jobert versus Team Mandawis lineup, Ilaga, Jobel na Tonton. Game 1 on the way. This triple back-backan right here at Laya, Kalunasan, Cebu City. Sponsored by Asinso Kalunasan. Headed by Barangay Captain Litoy Sinisa and his councilors. Konsehal Silso Gabunada, atong amigo nga konsehal dire sa Barangay Kalunasan, o konsehal Dilio Iway. Inubanan pa nila ni konsehal Idelito Mabano, Nilia Mabano, Brinda Bustamante, Boyet Ocampo, Jean Gunto. Mao na atong kinatibukan mga sponsors this bakbakan is under Busagak promotion, organized by Boss Jojo Mabano og ni Boss Mani Gonzales and Boss Ryan Labra. Og ni Boss Nilo Mabano. Mao na ato mga organizers dire Tuara sada tuara gihatag ni Jobel Lobo Tonton la isibol pa mga bola kay opening salvo pa ni sa ato ang main event la tuara sugod naglugapak ang bola, fire in the hole, tuara binumba na sa ere, padpad sila may bao si Ruiz. Grabe oy, wala heavy rainfall coming from Team Cebu City. Tuara kabuang panagang ang Team Consolacion. Awas ang team rin ni Idol Tonton mga kaibigan. Pila na score niya. Servisyo Culapo. Tuara Ruiz and Culapo combination. Jobert. Ala ka niya. Gubaas ba pachukan oy. Side out. Score na. 2-0 na. Shout out ni Boss Philip Taburada, atong amigo dire sa Kalunasan. Tuara Tonton. Tagak tungod kuha ni Idol Jobert. Gibundakan. Gipon ang ilaga la. Tuara. Gibato na sa Team Consolacion ang Team Cebu City. Gibato no. May bawo si Kulapog bato. Gidakdakang mayog bato dire. Kaniya. Tuagsik ang sagang ni Jobel Docante. Shout out ni Boss John Tox. The oldest legend sa volleyball dayon-dayon. 65 years old, active pa sa duwang volleyball dayon-dayon. Tuara, sagang at bagi katiraha oy. Woo! Coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jackie Barita from Dubai. Jackie Barita from Dubai. Shout out from Boss Philip Taburada. Servisyo Mr. Explosive. Out ball ang team rin ni The Mighty Mouse Roberto Ilaga. Score na to diha. Pila na? 4-0 na in favor of Team Cebu City. Jobert Milaras. Two shot combination ni Jobert 3 shot. Gibawsan ni Jobel Buyok. Mikanlatan si Noo Panahol. Tuara. Bomb after bomb being released by Team Consolacion. Tuara. Kinsa kay maipit Wana ipit na. Wana buwagay na dipinsa. Ala ka diha. Wana nagtapok ng tais kanding. Finishing masod ang finishing touches ni Idol Jobert Marcinas. Sod. Inside. Pasok mga kaibigan. Score niya. Kaunti na. Score, pre! 5-0. 5 against nothing in favor of Team Cebu City. 6-0 na.
Change court na, change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo diha sa mga outlets diha sa Sangat San Fernando, Karkar ug sa Abugon, Sibunga. Ug ang Emil Banpurin mga kaibigan ni Fiore ni Dubaban for winning City Tour, Highland Tour, Company Outing, Family Outing, customized trips. Daily and hourly rates, calls 0995-243-5411. Emil Banpurin. Grabe ha! Pugasin na tira ni The Black Mamba. 3-shot combination. Grabe ha! Oy! Grabe panakdak ni The Black Mamba Ruiz. Oy! Susan Roses. Grabe ha! Gibang kwan. 8-0 na mga kaibigan. Servisyo Mr. Exclusive. Tuara. Kulapo, Lobo. Ala. Kulapo again, Lobo. Pakaon pa ang tira. La. Fire in the hole. La. Mamma mia. Wah, tuara. Kulapo to na riskyo. Grabe ang dakdak. Oy. Gibunal-bunalan. Oy, sakto ang team Konsolasyon. 9-0 na. 9 against nothing. Servisyo Mr. Explosive Jubert Barcenas. May porma, may paboto. Pictos kaibigan. Wah, kadating pokot ang maral. Bula sa team Konsolasyon. Servisyo The High Flying Spiker. Ay, tumagos. Wah, kabantay ang depensa sa team Cebu City. Oh, no, 9 na. Kini para do serbisyo The High Flying Spiker. Para Kulapo is the best. Pad na. 2-shot combination ni Kulapo. Good item. Good item kayo. Side out na kaibigan. Bola. Team Cebu City's ball. The Black Mamba to serve para Gis. Sahod pa. Grabe sakita to. Grabe. Grabe yan kay Idol Jubert eh. Sus, matabas-tabas to ni mo tira. Sus. San Roses, Tuara. Pusing na skula po, Tuara. Mr. Explosive, counter patay. Mamma mia, ginubalay-balay. Tuara, stopper ni The Black Mamba. Pasok. 11-1 na, for the win ang Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo The Black Mamba. Para daog. Daog na sa game 1 ang Team Cebu City. Atangin ninyo atong game to sa ato ang main attraction of the evening. May daog ang Team Cebu City sa atong game 1.